On démarrer l'enregistrement. OK. Cette réunion sera informée. OK, c'est bien. Je pense que l'enregistrement va être démarré. OK, comme je viens de dire avant le post, pour informatiser un problème, donc normalement on passe par une étape de spécification. Par la suite, la spécification, normalement, nous avons un problème qui est non formel, on doit le rendre un problème formel. Par la suite, on doit passer par l'étape d'analyse pour créer l'algorithme. Qui peut nous rappeler c'est quoi un algorithme? Qu'est-ce qu'on a dit pour c'est quoi un algorithme en informatique? Je connais Karna. Donc, je connais Karna, je connais un algorithme en informatique. Donc, dans cette étape d'analyse, on va créer un algorithme. C'est quoi? C'est une suite d'actions ou d'instructions qui doit être exécutée dans un ordre. Pour être la suite d'instructions, pour cette suite, est-ce qu'elle c'est une suite infinie? C'est une suite dans un ordre terminé. قبل من هذا يعني هذوك لو نومبر ديال لي زيتاب واش غيكونوا عندنا جوسكا لانفيني او بيان سويت فيني حيت الا ما كانش عندنا لي زيتاب كي سون فيني ما كنهضروش على الغوريثم حيت من اهم الحوايج اللي غنشوفوهم بار لا سويت لي بروبريتي ان لي زيتاب دان الغوريثم سو سون دي زيتاب فيني مثلا عندنا بور ريزودر ان بروبليم عندنا مثلا 10 ديال لي زيتاب ولا بور ريزودر ان بروبليم عندنا 20 ايتاب انسي دو سويت. Donc c'est bien, donc c'est une suite d'étapes finies. من بعد شنو آخر قلنا على الالغوريثم. هاد لي زيتاب في الانفورماتيك اش كيكونوا دي زيتاب كيل تيب دو زيتاب دي زيتاب دو كالكول. اوكي لان اصلا ديجا كاع لي زوبيراسيون اللي كيديرهم ان اورديناتور سو سون دي كالكول ياك كلشي كاع داكشي اللي كيدير ان اورديناتور donc c'est une machine de calcul. Il va faire des calculs. Les opérations d'un ordinateur, ce sont un algorithme. C'est un suite des étapes ou bien des instructions de calcul. Quel est l'objectif d'Yellow? On entrée d'un algorithme. On a des entrées. Pour résoudre un problème. Exactement. Donc nous avons des entrées donc pour résoudre un problème bien spécifique. Normalement, qui a un résultat. OK? Donc, après la réalisation d'un algorithme, l'étape suivante, c'est quoi? C'est la programmation ou bien la traduction ou bien l'implémentation de notre algorithme en utilisant un langage de programmation. Comme j'ai dit, les langages de programmation, il y a les langages de programmation de bas niveau et les langages de programmation de haut niveau. واش عمركم سمعتوا لا ديفيرونس ما بين هاد لي دو نوسيون لي لونغاج دو بروغراماسيون دو هو نيفو et لي لونغاج دو بروغراماسيون دو با نيفو؟ وي مسيو لي با نيفو كيبداو بهم غير هذوك وي ممكن تكمل وي لي با نيفو مسيو كيبداو بهم غير هذوك المبتدئين اللي يلاه بداو البروغراماسيون هذا باش كيوصلوا لي هو نيفو اللي لا 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 نو 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 ماشي هذا donc c'est non c'est pas ça la bonne réponse donc c'est pas je ça pense la constellation OK هو من الاسم ديالهم كيبان بان هذا هو المعنى ولكن ماشي هذا هو la bonne réponse ديالهم. Oui, d'autres est-ce que vous avez d'autres réponses? Oui mademoiselle. Oui mademoiselle. Le niveau proche de l'homme et bas niveau proche de la machine. Exactement. هذا هو la bonne réponse. Bas niveau يعني كنقصدوا بها il est proche de la machine. OK. ما معنى proche de la machine? Ça veut dire automatiquement بأن on a des instructions اللي كتفهمها أكثر بحالاش هاد لي bas niveau. Le plus bas niveau ou bien le langage machine اللي كاين عندنا هو l'assembleur معروف l'assembleur. وكيجي فوق منه دونك لي لونغاج دو با نيفو اللي كنلقاو لو سي
Le C++, donc, ce sont parmi les langages de bas niveau le plus célèbres. علاش كنقولوا مثلا في السي سي لونغاج دو با نيفو لان quand vous allez voir le cours ديال informatique 3 et dans le cours d'informatique 4 il y a la réservation de mémoire في le langage C. Ça veut dire on a la capacité dans le langage C de réserver de la mémoire directement. يعني من انطلاقا من notre programme نقدروا réserver من la mémoire ديالنا شحال بغينا نشدو فيها. Ça veut dire on peut communiquer avec le matériel informatique. Et on peut aussi libérer de la mémoire en utilisant matériel langage C ou bien C++. داكشي علاش كنسميوهم des langages de bas niveau. Et en général, les langages de bas niveau كيكونوا rapides. OK. داكشي علاش باش la majorité ديال les systèmes d'exploitation بحال مثلا Windows بحال Linux بحال Mac OS كاملين مصايبينهم ils sont développés par le langage C. Pourquoi? Parce qu'il est rapide. Mais l'inconvénient des langages de bas niveau, c'est quoi? Ce sont un peu difficiles pour l'apprentissage ou pour la programmation. Ok? يعني كيخصنك ضروري عندك واحد l'expertise باش développer des langages. C'est pas facile de développer de ces, surtout donc les étapes. Vous allez voir les langages C parmi les concepts اللي غتشوفوا غيجيوكم شويه صعاب. Ce sont la notion des pointeurs, la réservation de mémoire. Et surtout, il a تداروا les opérations d'une manière liée non convenable. Il y a des grands problèmes اللي كيطراو في le programme ديالنا. L'autre catégorie اللي هي les langages de programmation de haut niveau بحالاش بحال le cas ديال PHP بحال le cas ديال JavaScript. Ils sont plus faciles à utiliser. Dans ce type de programme, on ne peut pas communiquer directement avec le matériel. Pour la réservation de mémoire, pour la libération de mémoire, la question de pointeur, les questions chez les langages de haut niveau. Okay. Donc maintenant, je vais parler sur le démarche algorithmique. Donc pour résoudre un problème, c'est quoi l'algorithmique? شنو قلنا الفرق ما بين الغوريثم و الغوريثميك؟ شكون يفكرنا؟ الغوريثميك ماشي متعلقه بالانفورماتيك، اما الغوريثم متعلقه بكلشي. C'est ça. Donc ça veut dire l'algorithmique en général elle est liée au domaine informatique. Ça veut dire c'est la science de l'étude des algorithmes appliqués dans le domaine informatique. Donc pour résoudre un problème en suivant la démarche algorithmique, normalement on va commencer par l'analyse de problèmes et trouver le résultat qu'on cherche. On va déterminer les données connues du problème. يعني كيخصنا ضروري نعرفوا شنو هما les données connues ou bien l'entrée. حيت اي algorithme من اهم les parties اللي كيكونوا فيه ce sont les entrées. كيخصنا نعرفوا شنو هما les données ديال l'entrée. Après on doit transformer les données. Ça veut dire خصنا نشوفوا quelles sont les transformations qu'on va faire pour les données d'entrée باش ممكن نحولهم des résultats. مثلا un exemple simple, on désire un problème, on désire calculer le carré d'un nombre entier. OK? اشنا هما les données ديال l'entrée ديالنا. Donc c'est le n مثلا, on va supposer n un nombre entier. Ça veut dire la donnée ديال l'entrée c'est le nombre n. Une fois on a le nombre n, ça veut dire pour calculer le carré, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quelle est la transformation de n0? n fois n. Donc, n fois n pour nous donner le résultat lié à le carré. Et on va rédiger finalement notre algorithme. Maintenant, on va voir quelle est la relation entre algorithme et programme informatique. Comme on a dit, un programme informatique, c'est une traduction ou implémentation. يعني ديما فاش نسمعوا algorithme ou programme d'information ou programme informatique, un programme informatique ما هو إلا traduction ou bien implémentation d'un algorithme en utilisant يعني ضروري غير خصنا ما يمكنش نهضروا على un programme informatique بدون ما نهضروا على un langage de programmation. Ça veut dire l'implémentation
d'un algorithme en utilisant un langage de programmation bien spécifique. مثلا نقدروا نقبضوا l'algorithme ديالنا le même algorithme نقدروا نكتبوه بلو سي، نقدروا نكتبوه بسي بلس بلس، نقدروا نكتبوه بجافا، نقدروا نكتبوه بي اش بي، نقدروا نكتبوه بجافا سكريبت انسي دو سويت. سي كلير هاد لا ديفيرونس. ما باقيش نديروا هاد ليرو الله يرضي عليكم، نفرقوا ما بين بروغرام انفورماتيك و الغوريثم. فاش كنقولوا بروغرام انفورماتيك اوتوماتيكمون راه عندنا لا نوسيون ديال تراديكسيون و امبليمونطاسيون دان الغوريثم. سي كلير؟ وي مسيو. سي بيان. وي مونسيو. لان راه كتلقاهم ميم بارفوا هاد لا كيسيون كنسولوه في دي زونتروتيان ديال الماستر، وكتلقى دي جون اللي مازال عندهم داك الخلط ما بين الغوريثم وما بين بروغرام انفورماتيك. اوكي. دونك لا رياليزاسيون دو بروغرام انفورماتيك اللي كنسميهم اوسي لوجيسيال، يعني فاش كتسمعوا لو تيرم لوجيسيال، دونك ان logiciel c'est quoi? C'est un programme informatique. Il passe par l'écriture. Oui, mademoiselle. S'il vous plaît, est-ce que tu peux répéter la différence entre un programme et un algorithme? اوكي. دونك كيف ما قلنا ان الغوريثم، الله يرضي عليكم ردوا معايا البال مزيان، راه قلت لكم هذا الغلط هذا كيديروه ناس اللي كنلقاوهم في دي كونكور ديال الماستر وكيطيحوا في هاد ليرور. L'algorithme c'est quoi? Normalement, c'est un suite ديال les étapes de calcul pour résoudre un problème. ياك؟ بالنسبة لأن programme informatique, c'est une traduction ou bien implémentation. يعني كندوزو بالكوداج ou bien كنسميوها étape ديال programmation ولا كنسميها étape de traduction ولا étape d'implémentation d'un algorithme. C'est clair? Oui, monsieur. لأن ما يمكنش غادي نصايبوا ان بروغرام انفورماتيك الا ما دزناش بالالغوريثم، يعني ما عرفناش دوك لي زيتاب، لان نورمالمون اون دي بان هاد l'algorithme qu'on désire réaliser il sera exécuté par un ordinateur. ياك قبل ما نكريو البروغرام ديالنا خاصنا نكونوا بعدا عارفين اشنو هما لي زيتاب pour résoudre un problème X، باش من بعد احنا عرفنا لي زيتاب، مثلا ليطاب الاولى، ليطاب الثانيه، ليطاب الثالثه، ليطاب الرابعه، الخامسه، باش من بعد on va faire l'implémentation ou bien la traduction en utilisant un langage de programmation. C'est clair? Oui, merci. دونك الله يرضي عليكم هاد الغلط ما نبغيش الناس اللي قراو عندي يديروه نهائيا. نفهموا مزيان اشنو الغوريثم ونفهموا مزيان كل حاجه في اسا بلاس. فهاد اش كيولي عندنا لو لونغاج دو بروغراماسيون. دونك لو لونغاج دو بروغراماسيون اي كونسيديري كوم ان انترميديير، يعني واحد الانترميديير ما بين من اونتر لوم ou bien le développeur et la machine ou bien l'ordinateur. Donc quelles sont les propriétés d'un algorithme؟ يعني surtout في les algorithmes في l'informatique اشنو هما les propriétés ديالهم؟ un algorithme اول حاجه كيخصنا نعرفوا il est indépendant des données، يعني les entrées، il est indépendant de la machine، يعني l'ordinateur qui va exécuter l'algorithme. مثلا بحال هكا كيف ما قلنا قبيله في بوغ لو لونغاج سي، داك البروغرام اللي وريتكم قلنا ما يمكنش، كيخصنا ضروري الا بغينا نكتبوا البروغرام باللونغاج سي كيخصنا ان بروغرام سبيسيفيك، يعني ما يمكنش نحلوا البلوك نوت ونكتبوا فيه ان بروغرام باللونغاج سي، كيخصنا نانستاليو ان بروغرام سبيسيفيك، ولكن على حساب واش بغينا نخدموا في الويندوز واش بغينا نخدموا في لينكس. بالنسبه للالغوريثم elle est indépendant de la machine، لان ما كيهمكش مثلا واش مانستالي انت لينكس ولا مانستالي ويندوز ولا، لان هذاك الالغوريثم مازال حنا ما هضرناش على الكوتي امبليمونطاسيون et il est indépendant du langage de programmation. اوكي، لان اول لي زيتاب ما كنديروا لا سبيسيفيكاسيون، كنديروا لاناليز باش كنعرفوا الالغوريثم ديالنا، عاد من بعد حتى كنكتبوا الالغوريثم ديالنا، عاد من بعد كنهضروا واش بغينا هذا الشيء هذا بغينا نبروغراميو بسي، بغينا نبروغراميو بجافا، بغينا نبروغراميو بي اش بي انسي دو سويت. سي كلير سيت étape؟ Oui. La deuxième propriété, un algorithme doit avoir un nombre fini d'étapes، يعني ما نقدروش نلقاو ان algorithme اللي فيه
un suite infini de les étapes. ضروري عندنا un nombre fini des étapes ou bien des instructions ولا كنسميوهم des règles. Avoir un nombre fini d'opérations par étape. يعني chaque étape عندنا ضروري كيخص يكون فيها un nombre fini ديال les opérations. Se termine après un nombre fini d'opérations. Et un algorithme واش ممكن نقدروا نسميو ان الغوريثم اللي هو ان سويت ديتاب ما كيعطيناش ريزولتا واش نقدروا نسميو هذا ان الغوريثم نو ان الغوريثم دوا اوتوماتيكمون دوني اي فورنير ان ريزولتا لان اصلا لوبجيكتيف علاش كرينا اصلا هذاك الالغوريثم هو بور دوني ان ريزولتا. Chaque opération d'un algorithme doit être définie rigoureusement et sans ambiguïté. يعني كل étape on doit le définir rigoureusement يعني بواحد الطريقة اللي ما تكونش فيها الغموض يعني كيخصها sans ambiguïté يعني خص كلشي يكون كلير في دوك لي زوبيراسيون. علاش؟ لأن من بعد فاش ندوزو لا تراديكسيون ديالو اون لونغاج دو بروغراماسيون ما يوقعش عندنا ان بروبليم. Donc un langage indépendant des données de la machine ou du langage de programmation, un algorithme, il doit avoir un ensemble de les étapes finies, un ensemble fini de les opérations, un ensemble fini de nombre de les opérations par étape, et il doit fournir un résultat. Et finalement, un algorithme doit être défini d'une manière rigoureuse et avec clarté. غنوصلوا لواحد المسألة اللي هي مهمة. Donc comment on peut représenter un algorithme? Donc comment on peut représenter un algorithme? اشنو كنقصدوا بلا représentation ici? Ça veut dire مزيان قلنا ان algorithme هو واحد المجموعة ديال المراحل اللي هي منتهية ولا هي فيني ولا اللي هي محددة اوكي بواحد لوردر اللي هو كذلك محدد. هاد كومون اون فا ريبريزونتي كيفاش ممكن نكتبوه كيفاش ممكن اننا نريديجيو هاد الالغوريثم ولا نريبريزونطيوه. Normalement au niveau informatique il y avait deux approches ou bien deux méthodes. كاين عندنا en utilisant un organigramme. Même un organigramme, c'est tout simplement une représentation graphique. Et on va utiliser des schémas. Des schémas, un organigramme. Avec des symboles. Maintenant, avec des symboles, des carrés, des lausannes, etc. Normalement, cette représentation offre une vue d'ensemble de l'algorithme. Mais malheureusement, aujourd'hui, le domaine informatique, elle est quasiment abandonnée. يعني ما بقيناش كنستخدموا هاد لا ريبريزونطاسيون اون اورغانيغرام يعني ولات من النادر فاش كنلقاو في دي ressources ou des références informatiques qui utilisent l'organigramme pour représenter l'algorithme. اشنو اللي ولينا كنستخدموا aujourd'hui? Donc la représentation la plus utilisée c'est le pseudocode ou bien c'est une représentation textuelle avec une série de conventions rassemblant un langage de programmation sans les problèmes de syntaxe. L'utilisation ou bien la représentation la plus utilisée actuellement il y a le pseudocode. أشنا هو le pseudocode كيفاش ممكن نكتبوه? C'est ça ce qu'on va voir dans ce cours. Il présente chaque algorithme de façon claire et succincte. Il est plus pratique pour écrire un algorithme. ماشي بحال un organigramme, c'est pas une approche qui est pratique. Et c'est la représentation la plus utilisée actuellement. يعني la majorité ديال les cours enseignés في les références ديال les algorithmes en informatique في l'algorithmique, on utilise la représentation pseudocode. Donc, point important dans ce cours, nous allons étudier les algorithmes en adoptant la représentation en pseudocode. Voilà un exemple d'un algorithme. Donc, un algorithme qui permet de réaliser la lecture
d'une suite de nombres positifs. Ici à droite, donc ça c'est une représentation de l'algorithme en utilisant l'organigramme. À part la partie de gauche, ça c'est la représentation de pseudocode. Vous remarquez maintenant la représentation de l'organigramme quand c'est un schéma. Voilà, début, on va lire n. Donc les étapes, la suite des étapes se sont représentées par des formes ou bien des symboles. La représentation qui est la plus utilisée, le cours, c'est la représentation textuelle. On va voir chaque algorithme qui est le titre, algorithme, le nom de l'algorithme, une section de la définition des variables et une quelle est l'utilité de l'utilisation du début, quelle est l'utilité des instructions répétées, écrire, lire, ainsi de suite. Mais ce qui est important ici dans ce concept de la représentation, nous avons deux représentations. Une représentation basée sur le pseudocode, une représentation l'organigramme. C'est clair quelle est la différence entre ces deux représentations? Monsieur. Oui, monsieur. Ok, c'est parfait. Oui, monsieur. C'est parfait. Monsieur. On va voir maintenant la structure générale d'un algorithme. Donc, quelle est la structure générale? Les qui et souligner s'il vous plaît là. هو واحد المسألة مهمة. واش كاينة شي écriture ديال الالغوريثميك اللي متفقين عليها في العالم كامل؟ مثلا في المغرب، في فرنسا، في الهند، واش عندنا شي كتابة ديال الالغوريثم متفقين عليها في العالم كامل؟ الجواب هو لا. Nous n'avons pas, il n'existe pas واحد l'écriture ولا واحد langage universel ديال l'écriture ديال الالغوريثم. هنا غيتطرح عندنا واحد الاشكال باسكو nous n'avons pas une écriture اللي هي universelle. مثلا وي دابا الا خدمت دابا انا هاد الالغوريثم يعني في سيدو بليس، يعني واحد في الهند تا هو يخدم بنفس يعني دوك ما سمعتش مزيان لا كيسيون ديالك. يعني واحد ليكزيرسيس كيقول لك يعني دير لينا واحد يعني واحد الالغوريثم. اييه اوكي. انا خدمتها دابا بالسيدو بليس ودرت واحد يعني نفس دوك باش خدمتيها باش خدمتيها السيدو بليس مثلا سي ولكن حنا دابا شنو قلنا؟ راه كاين فرق. حنا دابا تنهضروا على الالغوريثم، ما تنهضروش على اللونغاج دو بروغراماسيون. واش فهمتوا؟ ما نرجعوش للغلط اللي قلنا قبيله، اللي راه قلنا الفرق ما بين، راه خاصنا نفرقوا ما بين الغوريثم و لونغاج دو بروغراماسيون. مسيو وي مسيو دابا الا كنت انايا باغ اكزومبل انا غادي نخدم بالالغوريثم وواحد اخر غادي يخدم في فرنسا باغ اكزومبل، انت دابا قلتي لا راه ما كيكونش عندهم نفس الكتاب، ولكن دابا الا خدمت انا واحد البروبليماتيك هنايا في المغرب وخدم واحد في فرنسا لا ميم بروبليماتيك، غادي نخرجوا الميم ريزولطا. شي لا اكزاكتومون غتدخل شي لا كنتي مثلا بحال مثلا لو لا بحال مثلا نرجع المثال لهذا. سا سي ان اكزومبل ديال l'algorithme ياك اون pseudocode une représentation. Oui, monsieur. ياك algorithme qui permet de faire quoi? De réaliser la lecture d'un suite de nombres positifs. اوكي ياك هاد الالغوريثم واش الا صيفطوا لواحد في الامريكان واش بغا يفهموه؟ لا لي زيتازوني نو. علاش ما غاديش يفهم؟ لانه ما اشنا هي ديبي بالنسبه لي، لان هذا مكتوب اون فرونسي ياك. يعني الا صيفطوا شي واحد في فرنسا غيفهم. وي ولكن الا رجعنا لهاد الا مشينا بوغ لو لونغاج سي، واش الا صيفط هذا البروغرام لشي واحد كاين في الجابون غيفهموه؟ وي مسيو. نو. لونغاج سي في اللونغاج سي غادي يقدر يفهموا لك القريب. غيفهموا ولا قريب طبيعه بحال اللونغاج سي. يعني حيت اللونغاج سي عنده لغه وحده. لا صيفطوا مثلا الهند لا ميم شوز. الا صيفطوا الباكستان فين ما
ولكن بالنسبه للالغوريثم ما عندناش واحد لو داكشي علاش شنو قلنا في الاول هنايا هذه اللي قلت لكم نسطروا عليها il n'existe pas de langage universel dédié à l'écriture des algorithmes ما كاينش واحد اللغه موحده باش نكتبوا الالغوريثم اوكي مثلا داكشي علاش شنو كنديروا en règle générale on utilise donc un langage communément accepté مثلا في لا كوميونيتي مثلا فرانكوفون كنعتمدوا مثلا على واحد لي زيكسبرسيون واحد اللونغاج اللي اكسبتي باغ لي جون مثلا اللي كيهضروا مثلا اون لونغ فرونسي اللي كيفهموه اللي يقدروا بروش يعني كاين واحد ليكريتور لي بروش اوكي دونك دو بيرمي دو ديكرير دي زوبيراسيون ولكن مالوروزمون مثلا هذاك اللونغاج الا بغيت نكتبو باش هذاك الالغوريثم شي واحد كي نو بارل با فرونسي راه خاصنا نكتب مثلا دوك لي انستركسيون اون انجلي باش يقدر هو يفهمهم ولكن بالنسبه بور ان لونغاج دو بروغراماسيون راه الي يونيفرسيل مثلا كنقول لو كا دو لونغاج سي فين ما كنت في العالم راه متفقين على ليكريتور ديال لونغاج سي سي كلير هاد لا دوزيام ديفيرونس ما بين لونغاج دو بروغراماسيون وما بين الغوريثم وي مسيو Monsieur. اوكي دونك اون باس كيف ما قلنا دابا ما كاينش عندنا واحد ليكريتور كي يونيفرسيل بوغ الالغوريثميك داكشي علاش كنديروا واشنو كنتفقوا لا كوميونيتي كتفق فوالا اون فا ان لونغاج اكسبتي مثلا في هذا لو كور داك لو لونغاج اللي غادي نديرو ديال الالغوريثميك داك ليكريتور هو اللي غادي نتبعو مثلا هو اللي غادي نعتمدوا عليه بوغ اكريغ ديال لي ديفيرونت اكزرسيس اللي غادي نشوفوا ولا لي ديفيرونت هذاك هو اللي غادي نعتمدوا عليه في اوسي في ليكزامان ولا في لا كوريكسيون ديال لي زيكزرسيس دونك سو لونغاج possédera donc une syntaxe une sémantique précise permettant à chacun de produire des algorithmes lisibles et compréhensibles par tous ceux qui utilisent le même langage. OK يعني le même langage ديال l'écriture ديال الالغوريثميك داكشي علاش باش بغينا هنايا مثلا في هذا لو كور غادي نديروا شنو هما لو ديفيرونت سانتاكس اللي غادي نستخدموا باش مثلا الا كنا خدامين مثلا اون ايكيب وحنا كاملين قرينا لو ميم كور ديال الالغوريثم باش اننا نفهموا مثلا اذا كان عندنا قدامي ان الالغوريثم نقدر نفهموا الا كنت خدام مع اون ايكيب دو ديفلوبور. Bien que ce langage ne soit destiné à être lu que par des êtres humains, il est important de contraindre ses utilisateurs à utiliser une syntaxe rigoureuse. يعني واخا انه هاد الالغوريثم وهاد ليكريتور اللي غادي نكتبوا ديال الالغوريثم سي با سا ما غاديش اكزيكوتي ان اورديناتور اوكي ولكن مزيان خاصنا نولفوا نعتمدوا على ان سانتاكس ريغوروز. ما معنى ان سانتاكس ريغوروز؟ يعني الا كانت كنهضروا على ماجيسكول نكتبوا ماجيسكول، كنهضروا على مينيسكول خاصها تكون مينيسكول، لان مثلا سورتو في لو لونغاج سي il fait la différence entre minuscule et majuscule. بالنسبه لي ا minuscule ماشي هي ا majuscule. الا ما درتيش البوان فيرغول et vous avez compilé كاين une erreur. داكشي باش اننا خاصنا ضروري من ابتداء من هذا لو كور هذه ديال انفورماتيك 2 نولفوا اننا نتابعوا دي ريغل كي سون ستريكت، يعني خاصنا ضروري on doit respecter un syntaxe bien déterminé. Le pseudocode, donc normalement le pseudocode ديال l'algorithmique, la représentation en pseudocode, il est composé de 3 parties principales. أشنو هما هاد لي بارتي برينسيبال؟ أول حاجة nous avons l'entête. OK donc l'entête شنو كيكون فيها؟ أهم حاجة كتكون عندنا في l'entête sert à donner un nom à l'algorithme. Donc elle est précédée par le mot-clé algorithme. C'est clair? Donc هادي لا بارتي الأولى. Comme vous remarquez
Algorithme, donc c'est A en majuscule, c'est pas en minuscule. Algorithme. La partie de déclaration. On déclare les différents objets aux données, constantes, variables, que l'algorithme utilise. Donc, on a la partie en tête. La deuxième partie, c'est la partie de déclaration. Et la troisième partie, c'est le corps de l'algorithme. Le corps de l'algorithme, donc il contient les instructions de l'algorithme. Les différentes instructions de résolution de problèmes d'un algorithme. Il est délimité par les mots-clés début et fin. Est-ce que vous avez des questions concernant des trois parties? En tête, partie de déclaration et corps de l'algorithme. Ranchoufou un exemple. L'algorithme, le nom de l'algorithme, ça c'est l'en-tête. La partie déclarative, début et fin. Est-ce qu'il y a des questions concernant la structure d'un algorithme, la structure générale d'un algorithme en utilisant la représentation par pseudocode? Pas de question, monsieur. C'est bien. C'est bien, monsieur. OK. Donc, je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui ici. Et on se verra, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Donc, si vous avez quelques questions avant de terminer la science, marhaba. Donc, sinon, je vais arrêter la science ici. Monsieur, s'il vous plaît, pour le polycoupe, واش غادي تعطينا بار شابيتر ولا البوليكوب كامل بحال؟ نقدر نصيفط لكم ماشي مشكل، نقدر نصيفط لكم بار جي با دو بروبليم، نقدر نصيفط لكم بار بارتي اللي دوزناها نصيفطها لكم. انا كنوجد دابا كنصايب واحد لاباج ويب اللي غنصيفطها لكم اللي غيكون فيها لي زيليمون ديال لي موديول، اي حاجه شفناها غادي نزيدها في هذيك لو باج ويب. انا خدام فيها دابا غادي توصل لكم يعني ديسي لا فات ديال لا سيمين ولا او ديبي ديال لا سيمين بروشين ان شاء الله نوجدها لكم. D'accord, merci beaucoup, monsieur. الله يوفقكم. يلا بون كوراج. Merci à vos efforts, monsieur. Merci beaucoup. يلا الله يوفقكم. الله يوفقكم.